Good morning, Your Excellency. The Triforces Guard of Honor comprises with Triforces Color Squads, 4 officers and 100 other ranks. The Triforces Guard of Honor is in order and ready for your inspection, Your Excellency. 21 குண்டுகள் முழங்க வியட்நாம் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. அடுத்ததாக முப்படையின் மரியாதை இப்பொழுது வழங்கப்படும். We just witnessed 21 gun salute accorded to His Excellency To Lam, the President of Vietnam, and he is now proceeding to inspect the Triforces Color Squad, the Guard of Honor. ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුව විසින් සම්මාන වෙඩිමුර 21ක් පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපති වර්ණදජ 4කින් යමන්විත වුණු ජනාධිපති සේනාධිනායකයා ලෙසින් අනුකුමාර දිසානායක මැතිතුමන් වියට්නාම ජනාධිපතිතුමන්ට පිරිනමනු ලබන ගෞරවයයි මේ. எழுச்சி பெறும் ஆசியாவின் இணைப்பிரியாத சகோதரத்துவம் எனும் தொனிப்பொருளில் வியட்நாம் சோசலிச குடியரசின் மேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் நேற்று தினம் இலங்கை வந்தடைந்தார். அவருக்கான உத்தியோகபூர்வ வரவேற்பு இன்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெறுகிறது. A ceremonial welcome is one of the highest honors accorded to a visiting head of state, reflecting the friendship, respect, and diplomatic ties shared between the two nations. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
ගරු ජනාධිපතිතුමන් සේනාධිනායකයා ලෙසින් පිරිනමන ගෞරවනීය සභානායකයනි. දෙදහස් 25 වසරේදී අනුකුමාර දිසානායක ගරු ජනාධිපතිතුමන් වියට්නාම සංචාරයේදී සිදු කරන ලද නිල ආරාධනයකට අනුවයි වර්තමාන වියට්නාම ජනාධිපතිතුමන් ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර වෙසක් දිනයට සම්ප්‍රාප්ත වුණු අනුකුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමන් එහිදී කරන ලද ආරාධනය පිළිගනිමින් දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා වියට්නාම ජනාධිපතිතුමන් ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසුණා. ඒ අනුව වසර 55ක රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතාවේ සනිටුහන් කිරීමද මෙම සංචාරයේ ප්‍රධාන අරමුණක් වන වාසයේම දෙරට අතර ඍජු ගුවන් ගමන් සේවා ආරම්භ කිරීම සංචාරක වෙළඳ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙහි මූලික අරමුණක් වෙනවා. வியட்நாம் நாட்டின் முக்கிய அமைச்சர்கள் வியட்நாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செயலாளர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் இப்பொழுது இலங்கை திருநாட்டின் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்படும் காட்சியினை இப்பொழுது நீங்கள் திரையில் காண்கின்றீர்கள். அதேபோல இலங்கையின் முக்கிய அமைச்சர்களும் வியட்நாம் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு இப்பொழுது அறிமுகம் செய்து வைக்கப்படுவார்கள். We are now witnessing the ministers being introduced to the two leaders. இன்றைய தினம் இருநாட்டு தேசிய கீதங்களும் இசைக்கப்பட்டன. 21 குண்டுகள் முழங்கப்பட்டன. அத்தோடு செங்கம்பள வரவேற்புக்கு மத்தியிலே வியட்நாம் சோசலிச குடியரசின் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் உத்தியபூர்வமாக வரவேற்கப்பட்டார்கள். இப்பொழுது அமைச்சர்கள் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கப்பட்டதன் பின்னராக இன்றைய தினம் முக்கியமாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்படவிருக்கின்றன. சமய, கலாசார, விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப, தகவல் தொழில்நுட்ப, பாதுகாப்பு போன்ற புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கைச்சாத்திடப்படவிருக்கின்றன. මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා රජය නියෝජනය කරමින් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ වී සිටිනවා. එහා සමානවම වියට්නාම් සමාජවාදී ජනරජයේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහලේකම්වරයාද වන ගරු ජනාධිපතිවරයා ඊට අමතරව වියට්නාම් රජයේ අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා සහ ගරු ජනාධිපති අනුකුමාර දිසානායක මහතා සහ අනෙකුත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් නිලධාරීන් මේ මොහොතේ හඳුනා ගන්නා ආකාරයයි ඔබ මේ දකින්නේ. This marks the first visit by a Vietnamese head of state to Sri Lanka in 15 years, and the visit is expected to strengthen cooperation in tourism, trade, investment, science and technology, and cultural exchange. And now we witness both the leaders heading for a photo opportunity. இப்பொழுது இரு நாட்டு அரசு தலைவர்களும் உத்தியபூர்வமாக நினைவு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்வார்கள். அதேபோல மக்களுக்காக கையஸ்